Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Leena and these are the headlines. CCP has its way. Panaji Carnival parade through on Old Route on 13 Feb. Margao to celebrate it on Valentine's Day. Reservation for municipal polls for 11 municipalities announced. CM says no elections on party lines. Congress criticizes BJP on fuel hike. Says government handling prices very badly. In Pro League match played at Duler, Welsau SC draw with Sessa FA. And now for the news in detail. The opposition Congress tore into the government for high fuel prices, saying that the reason was the high VAT charged even as the rates went up again on Thursday. Here are the details. The crude oil price has dropped to $50 from $105, which was during Congress rule. However, the rates then were lower as the Congress charged less tax. Congress also reminded BJP that had promised 65 rupees fuel to 30 rupees before coming to power. GPCC Vice President Sankalpa Amodkar said fuel prices are about to hit century. The fuel hike directly affects common men and poor as they have to spend 25% their salary for the fuel, which shakes their budget, he said. $105 असलेलो पर बॅरल क्रूड ऑइल आणि त्यांना जेव्हा 105 रुपीज पर बॅरल क्रूड ऑइल असून त्यांना तो रिटेल प्राइस असलो 2014 रिटेल प्राइस जे पेट्रोल लोकांक मेळटाले त्यांना 72 रुपीज असलेले 72 रुपीज पर लिटर असलेले आणि हे 72 रुपीज कसे असलेले तेका 72 रुपीज कसे जाताले ते तुमका एक्सप्लेन कर. जो टॅक्स कंपोनंट असलो जो पेट्रोलाक टॅक्स कंपोनंट लागतालो वॉज ₹24 पर लिटर आणि जो बेसिक प्राइस असलो जो बेसिक प्राइस पेट्रोलाचो जो बेस प्राइस असता पळय बेस प्राइस तो असलो 48 रुपीज. सो 48 रुपीसाचेर जो टॅक्स लायलो टॅक्स कंपोनंट असलो तो 24 रुपीज असलो. सो 48 आणि 24 ऍड केलो जाल्यार तो 72 रुपीज जाता. आताच्या टायमार 2021 जे आम्ही आज दीस पळयता जाल्यार तो जो आमचो जाल्यार हे असलेले आमचे क्रूड ऑइल प्राइस तेन्ना $105 असलेले पर बॅरल आणि आता जो क्रूड ऑइल आसा तो फक्त आसा बिलो $50 आसा आणि आता $50 एक बॅरल जाल्लो आसा. सो आता जो प्राइस आसा पेट्रोलाचो तो नॉर्मली 87 रुपीज आसा. 87 रुपीज जो पेट्रोलाचो प्राइस आसा हेच्या भितर टॅक्स कंपोनंट जो आसा तो 58 रुपीज आसा. तेन्ना टॅक्स कंपोनंट असलो 24 रुपीज. आता जो टॅक्स कंपोनंट आसा तो 58 रुपीज आसा आणि जो बेस प्राइस आसा आता बेस प्राइस आसा तो 29 रुपीज आसा आणि तेन्ना बेस प्राइस कितलो असलेलो 2014 48 रुपीज असलेलो. सो आता तेन्ना बेस प्राइस 29 रुपीज आसा आणि आता हेजेर टॅक्स कंपोनंट 58 रुपीज कसो झालो तेन्ना 48 बेस प्राइस असून टॅक्स कंपोनंट 24 रुपीज असलेलो. आता बेस प्राइस 29 असून टॅक्स कंपोनंट 58 रुपीज कसो झालो. सो हे जावपाक कारण जे टॅक्स तेन्ना 48चेर 50% टॅक्स लायलेलो 50% आता हेंच्यानी जो टॅक्स लायलेलो आसा तो 200% टॅक्स लायलेलो आसा. टायमाचेर 2014 जेन्ना इलेक्शन जावपाचे असलेले आमचे लोकसभाचे इलेक्शन जावपाक तेन्ना हे बीजेपीचे लिडर्स ती मागीर स्मृती इराणी जावं प्रकाश जावडेकर जावं मागीर तो रामदेव बाबा जावं बाकीचे तेंचे सगळे लिडर जावं हे सगळे लिडर फक्त अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट उलयताले कितें प्राइस वाडत आसा म्हणून पेट्रोलाचो आनी डिझलाचो. बट तेन्ना
इतले तेंच्यांनी नाटक केले, इतले दाखयले कितें बाबा आमी जर पावरान येयले जाल्यार आमी हेच पेट्रोल जे आयज UPI गव्हर्मेंटान 65 रुपीसान मेळटा ते आमी 35 रुपयान दितले म्हणून. हे ऑन रिकॉर्ड तेंचो स्टेटमेंट आसा ह्या लिडरांचो. Comptroller and Auditor General of India has indicated that the Directorate of Panchayat is in top position in terms of misappropriation cases, followed by Chief Electrical Engineer. Departmental proceedings in all the 14 cases of misappropriation were under progress, and FIRs should also be filed by concerned departments, it recommended. The state government is on its expenditure and investment misappropriations and losses. CAG report said state government reported 33 cases of misappropriation involving 2.66 crore rupees up to June 2019. There are 266 incomplete projects and 1,304 crore rupees are already spent on these projects, it reported. The CAG report also said government needs to initiate measures to earn adequate returns on investment and recover its cost of borrowed funds. Here are the highlights. State government reported 33 cases of misappropriations. It involved money totaling rupees 2.66 crore. 10 cases of misappropriation pertain panchayats. 6 cases of misappropriation pertain to electricity department. Out of these 16 cases, 5 were pending for more than 10 years. It includes 2 cases from Directorate of Panchayats, 3 cases from Chief Electrical Engineer. FIR was lodged in 19 out of 33 cases. No action taken on 14 cases. Financial result of irrigation works not been worked out. There are 211 incomplete projects involving roads, bridges, buildings. Rupees 712.24 is initial budget cost and rupees 417.07 spent on these projects. There are 55 incomplete irrigation, water supply and sanitation projects. Rupees 491.61 is initial budgeted cost. Rupees 886.94 is spent on these projects. Government's outstanding loans and advances in 2017-18 were rupees 97.81 crore. It decreased in 2018-19 to rupees 95.77 crore. The disbursement during the year 2018-19 was rupees 3.10 crore. In the year 2017-18, it was rupees 33.93 crore, rupees 30 crore less. Sameep Narvekar for Goa 365 from Panji. Reservation for municipal polls for the 11 municipalities has been announced. There is no need to fear reservations, former Margao councillor Rupesh Mahatme said. However, the CCP reservations have been kept out of the ambit even as the Chief Minister says that elections won't be fought on party lines. Mapsa municipality 2, 4, 6, 10, 13, 18 wards are reserved for women, 11 for ST and 3, 6, 13, 16 for OBC. In Mormugaon, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 wards are reserved for women, 1 for ST and 6, 9, 11, 16, 21, 23 for OBC. In Margao, 7, 11, 16, 19, 20, 23, 24, 25 are reserved for women, 4 and 9 for ST and 2, 6, 16, 18, 19, 21 are reserved for OBC. रिजर्वेशन हे म्हज्या खातीर नवें न्ही. हांव गेले 20 वर्सां म्युनिसिपालिटी राजकारणान आसा. हांवें रिजर्वेशन हेजे पयलीं भोगलां. हांवें रिजर्वेशनान हेज्या पयलीं 2 टर्म भायरच पडला. सो रिजर्वेशन जे DMAन सांगलें सारकें आसतलें. तेजी आमची कांय प्रतिक्रिया ना. आतां थोड्यांचे वेलींग कावन्सिल वॉर्डात थोडे गेले हेजें आमकां मातशें दूख आसा. पूण जे आतां रिजर्वेशन पयलीं आमी जेन्ना म्हाजे वॉर्ड जेन्ना रिजर्व जाल्ले हे 20 दीस पयलीं येताले, 10 दीस पयलीं येताले. आज कौतुक करता भाजप सरकाराचें आनी DMAचें की जेणे 45 डेज 50 दीस इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचें ना पण पयलीं एक रिजर्वेशन डिक्लेअर केलां आनी ओपन केलां की कोणाक खंयच्या वांगडा रिजर्व आसा तेणें ते कॅन्डिडेट बसोवचें म्हणून. ना म्हाका इफेक्ट जायना, म्हाका इफेक्ट जायना. हांव एक्चुली कायद्यान सुद्दां गेलो जाल्यार ह्या फुडें हांव रिजर्व जावपा नाशिल्लो. वॉट यू हॅव एक्सपेक्टेड की 15 आशिल्लो लास्ट टायम 16 जातलो
18 आशिल्लो 19 जातलो हें मडगांव जाल्लें आसा विकेटी कोण उडयले म्हणटा पळय कळ्ळें तुका ते भिवनूच आपले विकेट उडयले म्हणटात हांगा भिवपाचें काय ना हांवें तो 10 वर्सां रिजर्वेशन काडला मरे आनी हांव परतो जेन्ना ओपन 15 ओपन जाला परतो 400 मतांनी जिखून आयला तूं काम करीत राव मुखार फ्युचर आहा आय एम हॅपी विथ द रिजर्वेशन पिवपाची गरज ना कितें चर्चा दोन्ही वटेनची चल्ल्यात कितें म्हणणें सरकारान इलेक्शन हे फावटीचें इलेक्शन पार्टी लायनीचेर जावचें ना जशें रुटीन जाता त्याच पद्दतीन जाता Sandeep Tuekar, Fugwa 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Mopa Airport, Sports City, Ayush Hospital and now the Link Road has put a question mark on the existence of paid name farmers, Goa Forward alleged. Is government now trying to take over the entire land of farmers and make them miserable? The party has asked. Few farmers oppose the land acquisition process for the Mopa Link Road. Farmers are fighting over the issue for the last 1.5 months. आयज पत्रकार बसका घेवपाक कारण की सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा की पेडणे म्हालान जायते प्रोजेक्ट येतात आनी तातूंतच एक मोपा एअरपोर्ट जो ज्वलंत विशय आसा आनी आयज सबंद गोंयभर हाजी चर्चा चल्लेली आसा. कारण एकूच की केंद्र सरकारान गेल्या वर्सा जे डिसेंबर 2020 28 तारखेचेर एक राजपत्र जाहीर केल्ले आनी त्या राजपत्रान अशें नमूद केला की मोपा लिंक रोड हो नाशिल्लो मोपा लिंक रोडा खातीर भूसंपादन करचे तांच्यांनी ठरयल्ले म्हणून आनी ह्या भूसंपादनाक पेडण्याचे फार्मरांनी जातीन विरोध केल्लो आसा तीव्र विरोध केल्लो आसा ताचे खातीर आंदोलनूय केल्लें आसा आनी हे चालू आसा. एकंदरीत 1 म्हयनो जालो ह्या आंदोलनाक आनी गेल्याच विकान पुलीस कंप्लेनी घालून थोड्यांक अरेस्टूय केले तातूंत हांवूय आशिल्लो. सो अशें हे वातावरण आनी अशें आंदोलन पेडणेचे फार्मर पेडणेचे शेतकरी कश्टकरी ह्या लोकांनी उबे केल्ले आसा. कारण एकूच की जायत्यो जमिनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान पेडणेच्या शेतकऱ्यांनी दिल्ले आसा. मोपा एअरपोर्ट म्हणा तुम्ही स्पोर्ट्स सिटी म्हणा आयुष मंत्रालय म्हणा आनी आतां जी जमीन उरल्या तेंची तिवूय घेवपाक सरकार फुडें सरलो आसा. एकंदरीत अशें चित्र येता की आयज शेतकऱ्यांक खंय तरी धडेर उडयल्लो आसा. शेतकऱ्यांचे अस्तित्वच खंय तरी धोक्यान येल्ले आसा खास करून आमच्या पेडण्याचे फार्मरांचे. आनी हेतून एक दुख्खाची बाब आसा की ज्या प्रतिनिधीक पेडणे मतदारसंघाच्या लोकांनी गरीब कष्टकरी समाजान गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांनी एक विश्वास दवरून निवडून दिल्लो आसा की आमचे प्रश्न हे असेंब्लीन मांडपाचे आमच्या प्रश्नाचेर तोडगो काडपाचो अशा उद्देशान पेडण्याच्या जनतेन हो लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्लो आसा. पण ज्या वेळाचेर 1 म्हयनो हे आंदोलन चालू जाले आनी ह्या 1 म्हयन्याच्या आंदोलनान एकदा अशें दिसून येवंक ना पेडण्याच्या आमदाराक की आपूण वचून त्या फार्मरा कडेन बसचे आपूण वचून ते फार्मराचे प्रश्न सॉर्ट आउट कशे करचे हे ताच्या मातूय येवंक ना मनान. ज्या वेळाचेर आंदोलनाचे स्वरूप हे तीव्र जाल्ले आसा आतां ताका खंय तरी भंय पडला की ताच्या पांया सकयली जमीन गेल्ली आसा आनी ताणें पयर स्टेटमेंट केलें की फार्मरांनी म्हाजे कडेन येवचे म्हाज्या ऑफिसान ना तर सेक्रेटरीटान येवचे चर्चा करून ताजेर तोडगो काडया. Bureau Report, Goa 365. Bharatiya Janata Party has condemned former Vice President Dr. Hamid Ansari for stating in his book that minorities in India are insecure. The BJP also said opposition leader Digambar Kamath is liable for disqualification for taking government contracts. Ex-Vice President Hamid Ansari जैसा एमी एक बुक जे आसा बरयल्या एक पुस्तक बरयलें आनी ह्या पुस्तकान अ मॅनी एक्सिडेंट हे नावाची जी आसा ही बुक जी तेमी रिलीज केली. ह्या बुक रिलीज करता आसतना तेमी सांगलें की जे मुस्लीम जे आसा मायनॉरिटीज जे आसा हे देशाचे जे आसा हे इनसेक्युअर आसा. आनी जेन्ना तेंचे कडेन झी चॅनलाचे रिपोर्टर जे आसले
जेन्ना तेंचे कडेन तेमी प्रश्न केलो सो तेमी प्रश्नान सांगलें की जे आसा खऱ्यानूच तोखणाय करून सांगलें की जे नरेंद्र मोदीचे सरकार ह्या काळान जे आसा जे मायनॉरिटीज जे आसा ह्या देशाचे जे आसा ते इनसेक्युअर आसा म्हणून. सगळ्यान पयलीं जे आसा हांव डॉक्टर हमीद अन्सारी जो तेमी स्टेटमेंट दिला जो निश्चित करता कंडेम करता की असलो स्टेटमेंट जे देशान तांकां इतली व्हडली पदां दिली जे सेक्युलर देशान आमचे कंट्रीचो एम्बॅसिडर म्हणून जे आसा वेगळे वेगळे ज्या देशांनी तांकां जे नियुक्त केलो आनी तेंचे तोंडान जे आसा असलो स्टेटमेंट दिवप हे दाखोवन दिता की हमीद अन्सारी असले मनीस जे आसा काँग्रेसचे जे नेते आसा देशाचे हेंचे कडेन सुपारी घेतली आमी की नरेंद्र मोदी सरकार जी आसा हेका बदनाम करपाक लागून आनी ताका लागून तुमी ही जी सरकार आसा नरेंद्र मोदीची जी सरकार जी फाटली जी आसा ह्या टर्मान येयल्या ताका जे आसा दोशी दिवप म्हाका दिसता खंय पूण हमीद अन्सारी जो आसा हेंची एज जाल्या आनी म्हाका दिसता जे एज जेन्ना मनशाची जाता तेजो मानसीक संतुलन जो आसा वो खंय पूण जे आसा म्हाका दिसता डिस्टर्ब जाता आनी म्हाका दिसता हमीद अन्सारीक बुकार पुस्तकां न बरयता जे आसा म्हाका दिसता हेणे डॉक्टरा कडेन जेन्ना वचन आपलो मानसीक संतुलन जो आसा वो चॅक करपाची म्हाका दिसता हेची गरज आसा म्हणून. Irfan also condemned opposition leader Digambar Kamath for stating that the government of Dr. Pramod Sawant is a fraud. He said Digambar Kamath is liable for disqualification as per Representation of People Act. की बाब दिगंबर कामत जो आसा 1918 जो आसा भारत कन्स्ट्रक्शन जो आसा हेजे PWD जी आसा हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो आनी 1994 मडगांवचो जो आसा तो आमदार जालो आनी मडगांवचो आमदार जाता आसतना पसून जे आसा तेणे जे हे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा हे कंटिन्यू दवरले तेणे आनी 1996 तेणे हे भारत कन्स्ट्रक्शनाचे जे आसा पार्टनर जे आसा ही आपली घरकान्नीक घेतलो. आता 2007च्यान जे आसा 1996 ही जी घरकान्न जी आसा जी पार्टनर आसा हेच पदां आमचे पुर्तुगेज लॉ जे आसा सिव्हिल कोड 50% जो आसा शेअर जो आसा ऑटोमॅटिकली हजबंड एंड वायफ जो आसा एका डिस्ट्रीब्यूट जाता. मागीर हो भारत कन्स्ट्रक्शन जो आसा हो अपोलो इंजिनियरिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स एंड प्रायवेट लिमिटेड्स म्हणून जे आसा ही कंपनीक जे आसा टेक ओव्हर केलो आनी हे टेक ओव्हर करून जे आपले जे आसा ब्रदर इन लॉ आनी आपले चल्याक जो तेजो डायरेक्टर ह्या कंपनीचे जे शेअर रेम्युनरेशन म्हणून जे 11 लाख जे आसा ताका तेजे जे आसा रेम्युनरेशन मेळ्ळें. बट खंयचीच एफिडेविट जे इलेक्शनाक जे एफिडेविट आमी फायल करता ह्या एफिडेविट खंयच जे आसा हे 11 लाख जे आसा घेतल्या म्हणून हेजो खंयच जे आसा लिखीत जे आसा खंयच आमकां कांयच मेळना. सो आयज आमी सांगूंक सोदता एज पर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 9A ऑफ 1951 हेजे प्रमाणे जे आसा दिगंबर कामत जो आसा ही इज एंटायटल्ड फॉर डिस्क्वॉलिफायड तेणे जे आसा हे पदाचेर रावन गव्हर्नमेंटाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या म्हणून. Shamchari for Goa 365 from Panaji. The issues of those opposing coal will be sorted. There is no need to fear, Chief Minister said on Friday. एमएलए लोक घेराव घालतात कोला हेक लागून आनी ते म्हणटा तुमकां मेळपा जाय सो एमएलए रिक्वेस्ट आहा तुमकां मेळपा सोदता ते तुमी तांकां मेळोवन हेजेर म्हाका ते मेळपाक सोदताले ते मेळटले मरे ना तुमकां हे मेळोवन तुमी प्रश्न सुटावो करपाक प्रश्न सुटावो करता म्हूण सांगला न्ही तांचो प्रश्न सुटावो जातलो. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. It has been decided to hold carnival at two places. Carnival at Margaon will be held on 14th, while in Panaji it will be held on 13th February. This year the carnival parade will be held on existing route at Panaji and Margaon. Here are the details. Margaon Carnival will be held on 14th February. It will be held on old route from District Court Margaon till Borkar Supermarket. On the backdrop of Corona pandemic, health officers will conduct temperature check and will send people inside the venue. Checking will take place at 2 and float parade will start at 3:30 in afternoon. Due to COVID restrictions, आम्ही सगळी restrictions and एमएची गायडलायन्स फाडून कार्यक्रम करपाचे आमचे योजिला. हाका लागून आमी वेन्यू आमचो सेम लास्ट इयर वेन्यू आसा तोच आसतलो
फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्गांव टू सुपर मार्केट बोरकर सुपर मार्केट हे रुटा सगळें तशें आसतलें आनी आमी हे फाटी अशें केलां कितें हेल्थ डिपार्टमेंटाक 9 प्लेसीस आयडेंटिफाय केले एट एंट्री पॉयंट सॅनिटायझेशन करपाक लोकां पब्लिकाक सगळे मास्क थर्मल गन घेवन चॅकिंग करपाक आनी तशेंच कोण तरी इफ सम पीपल आर फावंड विथ कोवीड सिम्पटम्स सेपरेट रूम करपाक थारायलां आनी आयज हांवें ऑलरेडी एक मिटींग केल्या ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी कॉल्ड आनी तांकां आमी कितें कितें इन्स्ट्रक्शन्स आहा ते फॉलो अप करपाक लायला पुलीस डिपार्टमेंटाक सगळी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लम तशीच हेल्थाक आनी सगळी डिपार्टमेंटाक आमी आयज मिटींग केल्या सगळ्यांनी तयारीन जबाबदारी तांकां सांगलां हें फंक्शन फक्त मारगांव म्युनिसिपालिटीचें न्हू हें फंक्शन जावन आसा स्टेट फंक्शन आनी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हॅज टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द डिपार्टमेंट इन द प्रोग्राम I have also directed them to ensure that तेंचे स्टाफ हितू स्टाफ हितू फ्लोट परेडाक येवन एटलीस्ट तेंची प्रेझन्स दाखोवपाची हे गव्हर्मेंट इतली पयशे मोठा फ्लोट करपाक आनी दीस इज अ मेजर एट्रॅक्शन ऑफ साउथ गोवा कार्निवल जावन आसा असलो फंक्शन सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लुकिंग टू गोवा आनी आमी आमच्यो ट्रेडिशनल ऑल द कल्चर्स ऑफ गोवा हॅज टू बी डिपिक्टेड. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margaon. And for some news from the Professional League. Welsau SC led all through the first half, but late goal by Sesa FA spoiled the Welsau celebrations on Thursday, forcing the match into a draw. The match was played at Durer Stadium. It was the day 10 of the Salwell Goa Pro League, played at Durer Stadium in Mapsa. Welsau SSC took the lead in first half itself when Kulsner Pereira scored at 32nd minute. But Sesa FA bounced back in the second half and confusion in their own D and gave away an own goal by Viraj Naik in the 56th minute. Both the teams looked hungry but could not win the 3 points. Watch out for big encounter on Saturday of Dempo SC versus Guardian Angels live only on Goa 365 TV from 3:30 onwards. Clinton D'Souza for Goa 365 in Duler. And now for the weather. The minimum temperature in Goa will rise gradually by 1 to 2 degrees Celsius for a period of 4 days. It will later fall gradually thereafter by 1 to 2 degrees Celsius during the next 24 hours. Sky will remain clear and become partly cloudy in the late evening. There is also possibility of light fog or haze in early morning. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 33 degrees Celsius and 20 to 21 degrees Celsius respectively. Dry weather prevailed over Goa. There was no large change in minimum temperature. They were normal over the state. The lowest minimum temperature of 21.2 degrees Celsius was recorded at Panaji. Minimum temperature to rise gradually by 1 to 2 degrees Celsius in the next 4 days. Thereafter, fall gradually by 1 to 2 degrees Celsius during 24 hours. Sky to remain clear and turn partly cloudy in late evening. Possibility of light fog or haze in the early morning. Maximum temperature to be around 33 degrees Celsius. Minimum temperature to be 20 to 21 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.